Hi guys! So today we are here in Doha Festival Mall. Hi guys. So mag-walking na po ni. Ay O pahalata. diba? Social kaayo mi guys kay mag-walking na asulod sa Ay mall. samba. Actually, wa kami kakaon so Gutom mangita na. kami og kuan. Gutom. Muadto ko mi og Nandos kay naa sila dito ang Dabar Cars. So see you there. See sa you Nando's. Yes. there. Ayan. Dako kayo guys. Kini siya nga mall. So, naa diri tanan actually. So, medyo layo-layo po ni siya. Layo po ni siya sa amo. Marami. Kalat. Isa niya ano yan? Kain na naman. Thank you Lord. Wala hindi. Pag nag-upload. Crystal glow. Kasi maraming kakainin para maano ang dagdag. Happy Easter guys. You want chicken? Joy, gusto mo corn? Crystal glow. Seryoso na doon. Tita Say Joy. hi, love. Say hi to the vlog niyo. Para alis. Hi Gia. Ito ba? Kasi nga. Wala kasing serving spoon. Nakuha na ako. Sige. You want rice, kuya? Eh, meron siya. I want more. Okay. She said no. Yeah. She wants more. Oh. More. Wala kayong dalawa dyan. Give me your plate. Ay, wala. Hi guys, we're in Darwin. Na yan. O sige, pasun. Papasa ko na yan. Say, Ninang. Ninang. Tawa-tawa. Asal na to? Hanggang pagtingin yun, sinasabi Beautiful eyes. Grabe ka. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Tapos na yon. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Happy. Mad face. Don't be mad. Be happy. Ang dami ng uwian na daw guys. Mabigya. Shout out. Different ko nga. So, ayan guys, pauwi na kami. So, na namin sa parking area. So, nakapag-walking na gamay. Naka-dinner, nakakapi-kapi. So, time to go home. Actually, katulog na ko. May Pero busog pa. laro dito. Yes, naidula po si Tyler tomorrow. Na siya training. So, nang kailangan na mo uli. So, na namin sa parking area. Okay, that's all for today, guys. Thank you for watching. God bless everyone. Bye.